Bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo. Tutasoma Matayo mtakatifu Igice cha 5 sura yake ya 5. Turahera ku murongo wa 13 na 13. Tunaanzia pale mstari wa 13 kane kwa 16 mpaka 16. Muri ayo majambo, katika maneno hayo turaza kuganira kuri iri jambo rivuga ngo tutazungumza juu ya neno linasema wahamagariwe kuba umunyu n'umucyo. Umeitiwa kuwa chumvi na nuru. Wahamagariwe kuba umunyu n'umucyo. Umeitiwa kuwa chumvi na mwanga. Nayo majambo tugiye gusoma. Ni hayo maneno tunayasoma. Dusome mu izina rya Yesu. Tunasoma. Abakristo nibo munyu w'isi n'umucyo wayo. Muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri umucyo w'isi, igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Ntabodomeka itara ngo baryubike ko igisimbo, ariko ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abariko umucyo wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu vyiza, bahimbaze so wo mwijuru. Amen. Amen. Naya majambo tugiye kuganirako. Ni haya maneno tutayazungumzia. Amajambo yatanguye kwigishwa ko n'umwami Yesu. Maneno yalianza kufundishwa na Bwana Yesu. Ndiko ndaraba muri iyi Biblia. Natazama katika Biblia. Abona ingene Yesu ariko aragenda genda. Naona Yesu anavyotembea tembea. Yariko arakora igikorwa ciwe. Akifanya kazi yake. Arangije guhamagara abigishwa biwe ba mbere. Alipomaliza kuita wanafunzi wake wa kwanza. Yaciye agenda yigisha ijambo ry'Imana, yongera akiza n'abarwayi. Alienda kifundisha neno la Mungu na kuwaponya wagonjwa. Hanyuma abantu bumvise ibitangaza ariko arakora. Watu waliposikia miujiza anayoifanya, bumvise ingene yigisha n'ubushobozi, anavyofundisha kwa uwezo. Babonye ingene asenda abadayimoni bakava mu bantu. Walipoona anavyokemea mapepo na kuwatoka watu. Bamaze kumva ibikorwa vyiza ariko arakora. Waliposikia matendo mema anayoyatenda, abigishwa baramukurikira. Wanafunzi wakamfuata. N'ishengero ryinshi riramukurikira. Na umati wa kanisa ukamfuata. Abonye rimukwirikiye, alipoona wanamfuata, aduga umusozi. Akapanda juu ya mlima. Nabo badugana nawe. Nao wakapanda naye. Ageze ku musozi, alipofika juu ya mlima, atangura kwigisha. Akaanza kufundisha. Mu majambo yigishije, kwa maneno aliyofundisha, aya twasomye arimwo. Na haya tuliyosoma ya agitangura kwigisha, alipoanza kufundisha, abonye abantu ingene bakoranye, alipoona watu wamekusanyika, abonye ishengero, alipoona kanisa, ngo yanzika kwigisha, akaanza kufundisha. Arabwira abantu ngo akawaambia watu, hahirwa aboro mu mitima yabo, bali maskini wa mioyo, kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. maana ufalme wa Mungu ni wao. Ngo hahirwa batunuye, heri wenye huzuni, kuko aribo bazokwirurwa. maana hao watafarijiwa. Hahirwa batekereza, heri wapole, kuko aribo bazoragwa isi. maana watalisi dunia. Hahirwa bafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. maana hao watashibishwa. Abandanya n'ayandi majambo. Kwa maneno mengine, arigisha ishengero, akafundisha kanisa, arigisha n'abantu, akafundisha watu. Nuko muri aya majambo twasomye rero, Yesu atangura kubabwira. Yesu akaanza kunena. Amaze kubona ingene ubuzima bw'abantu bumeze, alipoona maisha ya watu jinsi yalivyo, abwira abari bamwegereye, akawaambia waliomkaribia, abwira abamukwirikira, waliomfuata, ati mwebwe, akawaambia ninyi muri umunyu w'isi, ni chumvi ya dunia, muri n'umucyo w'isi, tena ni nuru ya dunia. Urashobora kwibaza, unaweza kufikiria impamvu Yesu, kwa nini Yesu aduze kuri uwo musozi, alipopaa juu ya mlima, icyo yabonye yo kwigisha abantu, alichoona cha kufundisha watu, icyo yabonye kibereye ishengero, kinachofaa kwa kanisa, ari uko bobo umucyo w'isi, kwamba wawe nuru ya dunia, bakaba n'umunyu wayo, na wawe chumvi ya dunia. Muri ayo majambo abiri, kwa maneno mawili, yahereye ku munyu, alianzia kwa chumvi, hanyuma yongera ku mucyo, kisha akaongezea nuru. Umunyu rero, chumvi
Chumvi ni ikintu gifise akamaro mu buzima ni bw'umuntu. kitu cha thamani kwa maisha ya mtu. Umunyu rero Chumvi unakoreshwa mu buryo bwinshi. unatumia kwa aina nyingi. Naragerageje kurondera, Nilifanya utafiti, nsanga umunyu barawukoresha nikakuta chumvi mu wanaitumia kuryosha ivyo kurya. kwa kuleta ladha kwa Ivyo chakula. musanzwe mubizi. Haya mnayajua. Umunyu barawukoresha Chumvi wanaitumia mu bijanye n'uburimyi. kwa ulimaji. Umunyu barawukoresha Chumvi mu wanaitumia mahinguriro. kwa mashirika mbalimbali. Kandi muri kahise k'abarundi Katika historia ya Warundi batararonka amafrigo, hawajapata frigo. murazi ingene babika inyama. Unajua walivyoweka nyama? Baratara Walizitia juu ya moto, bagaca bazishira ku munyu, kisha wanatia chumvi, bakayimanika ahantu. wanaweka nafasi. Iyo nyama yararamba, Nyama hiyo ilidumu kandi ikagumana na akanovera inabaki na ladha kubera umunyu. kwa sababu ya chumvi. Umunyu urakomeye Chumvi cyane. ni kitu kikubwa. Nico gituma Ndiyo sababu Yesu aravye abantu Yesu alipowatazama watu yababwiye ngo akawaambia, muri umunyu ninyi ni w'isi. chumvi ya dunia. Nagomba ndakubwire mwene Nataka data, nikwambie mpendwa, uri umunyu w'isi. wewe ni chumvi ya dunia. Ukungana Jinsi kose, ulivyo, ukumeze jinsi kose, ulivyo, uri umunyu wewe ni w'isi. chumvi ya Uri dunia, umunyu wa mugenzawe. chumvi ya ndugu yako. Kuko akamaro k'umunyu Thamani ya ni chumvi ukuryosha ni ibintu. kuleta ladha kwa Hari kitu. igihe abantu baca mu bihe Kuna wakati watu wanapitia nyakati, ubuzima bukabarurira, maisha inakuwa machungu, bakaba mu rurazi, wanaishi katika uchungu, aho usanga bakeneye nakutana wanahitaji kuronka kunyu. kupata chumvi. Mwiyumvire bene data, Fikiria wapendwa, n'ivyo kurya turya na chakula tunachokula umunyu, tunahitaji chumvi, na cyane cyane na zaidi ivyo kurya bifitiye akamaro abantu chakula ambacho kina thamani kwa watu birakenera umunyu. inahitaji chumvi. Niwagenda kwa muganga Kienda hospitali akakwandikira imboga za misi yose, anakuandikia mboga za kila siku, cyawiyumvira irengarenga zitagira umunyu, fikiria mchicha ambao hauna chumvi, ngo wamuzirya misi yose. unaikula kila siku. Wiyumvira isombe zitagira umunyu, Fikiria sombe hazina chumvi, ngo wamuzirya misi uzile yose. siku zote. Wiyumvira umukubi, Fikiria bishogoro, umukubi utagira umunyu, bishogoro havina chumvi, ngo wamuwurya misi ule yose, kila siku wosanga birura, utakuta ni machungu, usanga ari ni umururazi, machungu. urapfa kubirya Unakula kwa sababu ya kula kubera tu, ko ari umuti. kwa sababu ni dawa. Ariko umunyu ubonetse, Lakini chumvi naho ikipatikana, amavuta hata atoboneka, pasiwe mafuta, naho amamesa hata atoboneka, mawese isiwepo, urarya ubugari bukamanuka unakula ugali kubera unashuka, ko harimo kwa umunyu. sababu mna chumvi. Mukomere Yesu Chapia amashi, Yesu kuko makofi, yabagize umunyu. maana aliwafanya kuwa chumvi. Nagomba ndakubwire kuri umunyu. Nataka nikwambie kwamba wewe ni chumvi. Ubuzima mw'isi Maisha ya ulimwengu butagiramwo umunyu ambao hauna chumvi burarura, ni mchungu, burarura. ni mchungu. Ubuzima mu rugo Maisha nyumbani urakenera umunyu. unahitaji chumvi. Umunyu rero Chumvi ni sasa kirungo c'ingirakamaro ni kiungo cyane, cha thamani sana, gituma ivyo kurya biryoha, kinafanya chakula kiwe na ladha, gituma ubuzima buryoha. kinafanya maisha yawe Niyo mpamvu matamu. navuze ngo Ndio maana uri nimesema umunyu wewe ni chumvi, wa chumvi ya mugenzawe. ndugu yako. Amen. 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 Ubu Maisha tunayoyapitia, duhura n'ibibazo vyinshi, tunakutana na shida nyingi, duhura n'ibiduseka vyinshi, tunakuta na vipingamizi vingi. ugasanga umuntu yihewe. Unakuta mtu amekata tamaa. Hari igihe umuntu Kuna wakati mtu aba akeneye mugenzi we, anamhitaji ndugu yake. usanga umuntu yaruriwe, Unakutana mtu amekuwa na machungu mingi, aba akeneye anahitaji neno riva kuri mugenzi we, linalotoka kwa ndugu yake, ijambo rimutera neno intege. la kumuhimiza. Aba akeneye ubufasha Anahitaji msaada mugenzi kutoka we. kwa ndugu yake. Turi umunyu. Sisi ni chumvi. Umunyu Chumvi ni kirungo c'ingirakamaro ni kiungo cyane. cha thamani sana. Haleluya. Amen, amen. Umunyu Chumvi bawukoresha ubuvuzi. wanautumia hata kwa uganga. Yesu arabaraba rero, Yesu akawatazama, arababwira ayo majambo ngo akawaambia maneno hayo, mwebwe ninyi muri umunyu ni w'isi. chumvi ya dunia. Mu yandi majambo, Kwa msemi mwingine, yarabona yuko mu bakristo, aliona kwa Wakristo, mu bizera Yesu, kwa waaminio Yesu, mu bantu bakijijwe, waliookoka, harimo ikintu kizima kuna kitu kizima
gishobora gufasha bagenzi babo, kinaweza kikasaidia wengine, kigatuma ubuzima bwabo bwongera kuryoha, kinafanya maisha yao yawe matamu tena. Hari gihe mu rugo, kuna wakati nyumbani ubuzima bugorana, maisha inasumbua. Bene data, wapendwa, iyo habuze umunyu mu vyo kurya, panapokosekana chumvi kwa chakula, ivyo kurya biratakaza agaciro, chakula kinatupa usamani, bigatakaza kanovera, inapoteza ladha. Kandi rero tena agaciro k'umunyu, thamani ya chumvi na kanovera kawo, ni ladha yake. Agaciro k'umunyu, thamani ya chumvi na kanovera kawo, ni ladha yake. Iyo umunyu wamaze gutakaza kanovera, chumvi ikipoteza ladha, ntaco uba ukimaze, haifai tena. Niko Yesu yavuze. Ndivyo Yesu anasema, muri umunyu w'isi, ninyi ni chumvi ya dunia. Umunyu ni atakaza akanovera kawo, chumvi ikipoteza ladha yake, mbega wokongera kuryoshwa niki? Italetaje tamu tena? Bantu b'Imana, watu wa Mungu, iyo Mukristo atakaje ukwizera, Mkristo akipoteza imani, akava mu vyizerwa, anatoka katika imani, akava mu gakiza, anatoka katika wokovu, nta gaciro abagifise, hana thamani tena. Agaciro k'Umukristo, thamani ya Mkristo na gakiza afise, ni wokovu alionao. Agaciro k'Umukristo, thamani ya Mkristo ni Mpwemu Yera aba muri we, ni Roho Mtakatifu aishiye ndani yake. Agaciro k'Umukristo, thamani ya Mkristo ni bikorwa vyiza ni vyiwe, matendo mema yake. Yamaze kuva mu gakiza, anapotoka kwa wokovu, akinjira mu ngeso mbi, anaingia kwa tabia mbaya, agaha ibikorwa vyiza, anaacha kazi njema, agatangura gukora ivyaha, anaanza kutenda dhambi. Uwo Mukristo, huyu Mkristo atakaza kanovera kiwe, anapoteza ladha yake, atakaza agaciro kiwe, anapoteza usamani wake, nataba kibereyeho, hafai tena. abameze nk'ayambwa, ni kama mbwa iba yarariye ibintu, amekula chakula, hanyuma sinzi uko bigenda, sijui inakuache, ikongera ikabigarukana, kisha inatapika tena, igasubira kubirya, tena anakula matapishi. yamenye Imana, mtu aliyemjua Mungu, agasubira mu vyaha, anarudi katika dhambi, abayitesheje agaciro, amepoteza usamani wake, akanovera kiwe kaba kariye, ladha yake imeisha. none ko ari wewe nyene, kwa sababu ni yeye yabwirizwa kuba umunyu, angefaa kuwa chumvi, akaryosha ubuzima bw'abandi, analeta utami kwa maisha ya wengine. Wumva none abakimaziki, sasa huyo ana thamani gani? Umunyu rero, chumvi sasa iyo umaze gutakaza agaciro ikipoteza kawo, thamani yake, iyo watakaje akanovera kawo, ikipoteza ladha yake, nta kamaro uba ugifise, haina thamani tena, ucuhinduka ikintu cikideshe, inageuka kitu cha bure baca bure, bagomba bagatahariya hanze, wanatupa nje, abantu bagakandagirako, watu wanakanyaga bagahonyanga, wanakanyaga ivyari bifise agaciro, yaliyokuwa ya thamani byamaze gutakaza agaciro. ikipoteza usamani wake. Ndagomba nakubwire mwene data uri hano ngo ube maso, udatakaza akanovera kawe. Yewe mukenyezi uri hano, ube maso, udatakaza akanovera kawe. Ufise akanovera, wa musore we, ufise akanovera, wa mwigeme we, ufise akanovera. Umuntu wese ari hano afise akanovera. Ube maso rero, ntutakaza akanovera kawe. Numara gutakaza akanovera kawe, nta kindi kizoba gisigaye atari ukumera nk'uyu munyu, isipokuwa kama hii chumvi utakaza akanovera inapoteza kawe, ladha yake, ivyawo bikaba birangiye, na mambo yake yanaisha, bagaca bawuterera hanze, wanatupa nje mwibarabara, barabarani, abantu na watu bakawuhonyanga. wanaikanyaga. Yesu nadufashe cyane. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Amen. Agaciro k'umunyu, thamani ya chumvi na kanovera kawo, ni ladha yake. muri iyi si turimwo rero, katika ulimwengu tunaoishi duhura n'ingorane, tunakutana na shida, duhura n'ibibazo, tunakutana na matatizo, duhura n'ingwara, tunakutana na magonjwa, duhura n'ibigeragezo. tunakutana na majaribu. Icyo tuba dukeneye kinachohitaji
nuko dukeneye mugenzi wacu adushikako. Tunahitaji ndugu atufikie. Kandi kenshi na mara nyingi umuntu ari mu bibazo, mtu mwenye shida nta nubwo abakeneye ibintu byinshi cyane. Hahitaji mambo mengi sana. Abakeneye kumuba hafi. Anahitaji uwe karibu naye. Hari usanga umuntu yacitse intege. Kuna wakati mtu anazoofika, akaba akeneye umutera intege. Anahitaji mtu akumuhimiza. Ati courage. Anamwambia jipe moyo. Birashoboka. Inawezekana. Nagomba mbwira umuntu ari hano. Nimwambie mtu yuko hapa. Birashoboka yuko. Inawezekana ya kwamba ushobora kuba wacitse intege. Umekata tamaa. Sinzi vyaguciye intege. Sijui nini imekukatisha tamaa. Kumbura n'urugo rwakugoye. Uenda ndoa imekusumbua. Kumbura n'ubuzima bwakugoye. Maisha uenda yakakusumbua. Ivy'akazi vyagoranye. Mambo ya kazi ni magumu. Ariko nagomba ndakubwire ngo. Lakini nikwambia ya kwamba ya mvura y'imigisha nanone iracagwa. Mvua ya baraka bado ipo. Yesu aracakora. Yesu bado anafanya kazi. Nabugingo n'ubu. Mpaka sasa. Aracafise ubushobozi. Bado ana uwezo. Bwo kugarukana kanovera. Ya kuleta raza. Arafise ubushobozi. Ana uwezo. Bwo kuzura n'ivyapfuye. Kufufua waliokufa. Arafise ubushobozi. Ana uwezo. Bwo guca inzira hatagira inzira. Arafise ubushobozi. Bwo gutembesha amazi. Mu mitima iguye umumwa. Ndasenga mu izina rya Yesu. Imana igutembeshereza amazi mu mutima uguye umumwa. Imana ikongera ivyizigiro. Imana ikongera intege. Ntucike intege. Yesu aracashoboye. Yesu aracashoboye. Yesu bado anaweza. Uko yararejo alivyokuwa jana n'uyu munsi ni kwa kiri. Uko yatabara kiriya gihe cya kera n'uyu munsi aracatabara. Uko yacinzira mu bihe vya kera n'uyu munsi aracacinzira. Uwaciye inzira mu kiyaga gitukura n'uyu munsi aracariho aracacinzira. Uwatabaye Abisirayeli akabakura mu buja ko muri Egiputa Farao abarembeje bakora bibaruhisha wakifanya kazi nzito batwengwa n'abanyegiputa wakichekwa na Wamisri. Aracariho bado anaishi. Urupfu ntigwamugumije. Kifo akikubaki naye. Yesu ni muzima. Yesu yu hai. Yesu aracakora. Yesu bado anatenda. Yesu ni umutabazi. Yesu ni msaidizi. Yesu akongera intege. Yesu akongeza nguvu. Yesu aguhindurira ibihe. Yesu akubadilisha nyakati. Biracashoboka. Bado inawezekana. Bandanya. Endelea. Ntubivemwo. Usiache. Narimvuze ngo komeza. Nilisema endelea. Biracashoboka. Bado inawezekana. Ntucike intege. Usikate tamaa. Hari igihe umuntu kuna wakati mtu yunamurira amaso ku misozi, anainua macho juu ya milima, akabona imisozi, anaona milima, yaraba hirya akabona nta nzira, akitazama huku hakuna njia, na hari akabona nta nzira, na huku hakuna njia, akabona umenga nta butabazi buhari, anaona kwamba hakuna msaada wowote. Ariko Imana twizeye, lakini Mungu tuliyemwamini ni inseruka rukambye, anaonekana wakati wa shida, ni Imana itabara, ni Mungu anayeokoa, ni Imana itatwirengagiza, ni Mungu ambaye anatujali, ni Imana itazokurekera muri ivyo bibazo, Mungu hatakuacha katika shida zako, azobihindura, atabadilisha. Umenga ndiko ndabona Yesu, ninamuona Yesu yinjiye mu gisagara c'Inaini, anaingia katika mji wa Naini. Aho mu gisagara c'Inaini, katika mji wa Naini, cyari gisagara c'umururazi, ilikuwa ni mji wa uchungu. Hari umukenyezi umwe, palikuwepo mama mmoja, umupfakazi, mama mjane, kandi yari afise umwana w'ikinege, na alikuwa na mtoto mmoja. Uyo mupfakazi, huyu mjane, umwana wiwe arapfa, mwanaye akafa, kandi ababanyi biwe na majirani wake bari abantu beza, walikuwa watu wema, baraje kumufasha kurira, walikuja kumsaidia kulia, kandi bakoze neza, tena walitenda vizuri. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Hivyo neno la Mungu linasema ko tukwiye kurirana n'abarira, tulie na wanaolia, tukanezera n'abanezerewe, tufurahi na wanaofurahi. Ariko hamwe n'ivyo, na pamoja na hayo, birakenewe kuremesha uri kararira, unahitaji kumfariji anayelia, urakeneye kumuhoza, unahitaji kumnyamazisha, birakenewe unahitajika hayo, kumwirura, kumsaidia, kumfariji. Yesu
na korteje yiwe pamoja na korteje yake binjira mu gisagara c'Naini. Wakaingia mjini Naina. Bahura n'indi korteje Wakakutana na watu wengine yabagiye guhamba. wanaokwenda mazishi. Uraza bagiye guhamba. Watu wanaokwenda kwenye mazishi. Nta muntu abahagarika. Hakuna anayewasimamisha. Umuntu agiye guhamba. Mtu anayekuzika. Abapolisi baramubisa. Hata polisi wanampisha. Umuntu agiye guhamba. Mtu anayekwenda kuzika. Navuga ngo harte. Hakuna anayesema stop. Yesu rero. Yesu sasa yinjira mu gisagara c'Naini. Akaingia katika mji wa Naini. Na korteje yiwe yabigishwa. Pamoja na wanafunzi wake. Muri ico gisagara. Na wakati huo katika mji huo. Arasokoroka bagiye guhamba. Wanatokea wanaokwenda kuzika. Bagiye guhamba umwana w'ikinege. Kuzika mwana wa pekee. Umupfakazi. Wa mjane. Uwo mupfakazi. Huyu mjane. Nibaza yuko yararuriwe. Nafikiri kwamba alikuwa na machungu. Yarafise umururazi. Alikuwa na machungu. Yarababaye. Alikuwa na huzuni. Yari yihebuye. Alikuwa amekata tamaa. Hari igihe umumama avyara umwana. Wakati mama anazaa mtoto. Akavuga ati uyu mwana niwe nziye kubura n'uburamuko. Anasema huyu mtoto ndiye kuamka na kulala kwangu. Ndio kila kitu. Nabonye abamama mukunda abana cyane. Niliona wamama wanapenda watoto sana. Ari n'igihe nsamara nkaraba kuri stati zanyu. Wakati naangalia ku stati zenu. Kazabona umuntu yakubise ku mwana wiwe. Naona mtu ameweka ku stati mtoto wake. Ngo kazoza kanje ni wewe. Anasema kesho yangu ni wewe. Kazoza kawe sujya. Kesho yako si yule mtoto. Si uwo mwana. Si huyo mtoto. Kazoza kawe ni Yesu. Kesho yako kari ni Yesu. Kari mu biganza vy'Imana. Wako mikononi mwa Mungu. Imana nikenesha umuntu. Mungu ndiye anamfanya mtu apendwe. Kandi nimutungisha. Na ndiye anayemfanya awe tajiri. Imana nimubeshaho. Mungu anayemfanya aishi. Kandi nituma apfa. Na ndiye anayefanya afe. Kazoza kawe. Kesho yako. Ni kari ku mugabo. Hakiko kwa mume wako. Ni kari ku mwana. Hakiko kwa mtoto wako. Ni kari ku mugore. Hakiko kwa mke wako. Kari mu Mana. Kako ndani ya Mungu. Kwari ukubakosora rero. Ilikuwa ni kuwakosoa tu. Kazoza kawe. Kesho yako. Ni kari mu mwana wawe. Hakako kwa mtoto wako. Uyu mupfakazi. Huyu mjane. Yari yarapfakaye nivyo. Alikuwa amekosa mume wake ni kweli. Ariko kandi. Lakini tena. Urupfu nirugira isoni. Kifo hakiwagi na aibu. Nirugira n'impuhwe. Wala hakina huruma. Bari rukwiye gutwara basi ufisa abana nka 10 rukatwaramwe umwe. Uenda angepeleka mwenye watoto 10 achukue mmoja. Mugabo rutumbera wa muntu afise kamwe gusa. Lakini kifo kikamuelekea aliyekuwa na mwana mmoja tu. Yarateye ko kazoza. Alikuwa na matumaini kwa huyu mtoto. Ko kazomuvugira nikamara gukura. Kwamba kesho katamtetea katakapokomaa. Ko kazomuburanira. Kwamba katafanya kesi juu yake. Umupfakazi. Jane. Ahura n'ivyago. Akakutana na shida. Ariko mugabo Yesu arabimenya. Lakini Yesu akayajua haya. Nagomba ndakubwire umuntu uri hano. Nikwambie mtu uko hapa. Yesu arabizi bijya bintu vyawe. Yesu anajua mambo yako. Yesu arazi vya bibazo vyawe. Yesu anajua shida zako. Yesu arabibona. Yesu anayaona. Kandi ariko araza. Anakuja. Araje kubitunganya. Araje kubitunganya. Anakuja atengeneza. Araje kubishira ku murongo. Anakuja kuweka kwenye taratibu. Yesu aramenya yuko. Yesu akajua. Mu gisagara c'Naini. Katika mji wa Naini. Hari umupfakazi. Kuna mjane. Yabuze umwana w'ikinege. Amempoteza mtoto wake wa pekee. Abwira abigishwa be bati. Akaambia wanafunzi wake. Tugende mu gisagara. Twendeni mjini. Bafata urugendo. Wakashika msafara. Bahuye na korteje rero. Wakakutana na msafara. Y'abantu baje guhamba. Ya watu wanakuja kuzika. Yesu ababonye. Yesu alipowaona. Ayumva ingene bagenda bararira. Akasikia wanavyoomboleza. Na wa mukenyezi yacitse intege. Na yule mama amekata tamaa. Kumbure yihebuye cyane. Uwenda amekata tamaa sana. Yesu ababonye. Yesu alipowaona. Akora ku nderuzo. Akagusa jeneza. Mu Kirundi cha kera. Kwa Kirundi cha zamani. Avuga ikigagara. Wanasema jeneza. Mugabo ni nderuzo. Lakini ni kipoyo. Kirundi chiwacu. Kwa Kirundi. Akoze ku nderuzo. Alipogusa kipoyo. Abahamvyi barahagarara. Wazishi wakasimama. Sinzi muri Israeli uko bimeze. Sijui kwa Israeli jinsi ilivyo. Ngao mateka y'isi. Lakini historia ya dunia. Ugiye guhamba ntibamuhagarika. Anayekwenda kuzika hawamsimamishi. Baramureka kabandana. Wanamwacha naendelea. Ngao Yesu. Lakini Yesu. Yari yabonye yuko. Alikuwa ameona. Uwo mwana atari uwo gupfa. Huyo mtoto si wa kufa. Akwiye kubaho. Lazima aishi. Oh haleluya. Haleluya. Ndasenga Imana ngo iguhe kubaho mu izina rye. Naomba Mungu akupe kuishi kwa jina la Yesu. Akunderuzo. Akagusa kipoyo. Abahanji barahagarara. Wazishi wakasimama. Araba wa muhungu. Akamtazama kijana. Aramubwira ati muhungu. Akamwambia kijana. Ndakubwiye vyuka. Nasema amka. Wa muhungu aravyuka. Yule kijana akaamka. Abantu baratangara. Watu wakashangaa. Babonye avyutse. Walipomwona ameamka.
amuhereza nyina. Wakampa mama yake. Abariko waliokuwa wanalia batangura kuririmba, wakaanza kuimba. Frequency ibirahindutse, mambo yakabadilika, ibihe biba birahindutse. nyakati zikageuka. Ndasenga mu izina rya naomba kwa jina la Yesu, Imana iguhindurire frequency. Mungu akubadilishie nyakati. Imana iguhindurire ibihe. Mungu akubadilishie nyakati. Ibihe vyo kurira, nyakati za kulia, Imana ibivunjemwo. Mungu ayabadilishe. Ibihe vyo kuririmba, nyakati za sifa, ibihe vyo kuboroga, nyakati za kuomboleza, Imana ibivunjemwo. Mungu abadilishe. Ibihe vyo kuvuza akaruru k'ishimwe, kupiga kelele za sangwe, ibihe vyo kwihebura, nyakati za kukata Imana tamaa, ibivunjemwo. Mungu ayabadilishe. Ibihe vyo kwiyongera inkomezi nsha, nyakati za kutiwa nguvu wiyure mpya, mu nkomezi nsha, ujivike nguvu ubandanye mpya. biracaboneka. Endelea, bado inawezekana. Yaguhamagaye niyo kwizigirwa, Alikuita ni mwaminifu, ntabwo azogutererana. hatakuacha. Oya, arakuzi. Hapana, anakujua. Ingorane zawe arazizi, Shida zako anajua. ibibazo byawe arabizi. Matatizo anajua. Ni Alfa na Yeye ni Omega. Alfa, Omega. Yitwa ndiho, yeye ni nipo, yitwa ndiho. yeye jina lake niko. Ashika hageze, Anafika wakati uona ukiagana. cheregwa, Huyu haja igihe wajuma. gikwiye Wakati kigeze, unaofaa ukifika, ile o rendezvous. yeye iko tayari. Mungirire gutya, Pepea na Imana mrahi. ibahezagire mu izina Mungu rya Yesu. abariki kwa jina la Yesu. Amakuru Habari y'umupfakazi yariko ararira, ya mjana alikuwa analia, abarahindutse, ikabadilika, abaronsa kunyu, akapata kachumvi, ubuzima burahindutse, maisha yakabadilika, amarira arihanaguye. machozi yakapangushwa. Imana ikurungikira umunyu mu izina rya Yesu. Mungu akutumie chumvi kwa jina la Yesu. Sayarababashendrebosa. Narimvuze ngo Imana ikurungikiye umunyu mu Nasema izina rya Mungu Yesu. anakutumia chumvi kwa Oh, jina la haleluya. Yesu. Nta makuru ibibazo rikuracamwo, Hamna habari za shida ulizopitia, nta makuru ingorane zigusugereje, habari za matatizo ariko Imana yanayokuzunguka, ikurungikira lakini Mungu umunyu, akutumie chumvi, akanovera ku buzima ladha ya kagaruke. maisha ikurudi. Hari igihe umuntu yihebura, Na wakati mtu anakata tamaa, ukamenga isi ni yamwubamyeko, kwamba dunia imemfunika, ukamenga Imana ni yaramuhevye, kama Mungu amemwacha, ukamenga Imana ntimwumva, tafikiri Mungu hamsikii, akarurirwa, anakuwa mchovu, akarambirwa, anachoka, akihebura. anakata tamaa. Ariko ndagufitiye inkuru Nina nziza habari njema kwako, yuko naho vyoba vyononekaye hata gute, kama yameharibika Yesu aje, aracashoboye. Yesu bado anaweza. Yesu arashobora kugutabara, anaweza kukusaidia, Yesu arashobora guhindura Yesu anaweza ibihe. kubadilisha nyakati. Ntugire ngo ntabizi, Usifikiri kwamba hayajui, ntugire ngo ntabibona. usifikiri kwamba yeye haoni, Arabizi kandi arabibona. anayajua tena anayaona. Igihe Lazaro umukunzi wa Yesu yapfa, Wakati Lazaro rafiki wa Yesu amefariki, Yesu yarabizi, Yesu alikuwa anayajua, Yesu yari yabimenye. na Yesu alikuwa amesikia, Ariko wewe, lakini yeye hari urundi rugero yari agomba yuko abigishwa bagerako, kuna kiwango kingine alitaka wanafunzi wafikie. kandi vy'ukuri Na kweli Lazaro yari umukunzi wa Yesu. Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu. Lazaro yarakunda Yesu, Lazaro alimpenda Yesu, kandi Yesu yarakunda Lazaro. na Yesu alimpenda Lazaro. Mbega nawe urakunda Yesu? Je, wewe unampenda Yesu? Ico nzi nuko Yesu agukunda, Ninachokijua Yesu anakupenda, nawe utoba umukunda, hata kama usimpende, mugabo Yesu aguragukunda, lakini Yesu anakupenda naho daima. umukunda gake, Hata ukimpenda kidogo, ariko Yesu agukunda cyane. Yesu anakupenda zaidi. Urukundo Imana idukunda Upendo wa Mungu kwetu ntabwo rushobora guserangurika, hauchunguziki, rusumba izuba, ni zaidi ya jua, rusumba ukwezi, ni zaidi ya mwezi, ni kuzimu rushikayo. kuzimu yanafika. Yesu aragukunda, Yesu anakupenda, kandi urukunda na gukunda upendo nao ni kupenda rurerure cyane, ni mkubwa, ni mpana ni sana, runini cyane, ni mpana sana, ntirugira akagero. haluna mpaka, Ntabwo washobora kurupima hauwezi ukarulinganisha ngo namatone 40 ingahe. eti ni tone ngapi. Oya, Hapana, n'urukundo rwinshi ni upendo mwingi, rutagira akagero, haluna kipimo. nirwo rwatumye Imana Nilimfanya Mungu itanga umwana wayo Yesu amtoe Kristo, mwanawe Yesu Kristo, uzomwizera wese ili ntazopfe kila rubi, mwamini ariko asipotee, azahabwa ubugingo bali budashira. awe na uzima wa milele. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu arahindura ibihe. Yesu akabadilisha Lazaro nyakati. arapfa, Lazaro akafa. Yesu yavyumvise. Yesu amekuwa ameyasikia. Baramubwira ati wa mukunzi wawe ararwaye. Wakamwambia rafiki yako ni mgonjwa.
ati iyo ngwara siyo kumwica. Akawaambia magonjwa hayo sio ya kumuua. Hanyuma arapfa. Na kisha akafa. Arumva ko yapfuye. Akasikia kwamba amekufa. Ati ntiyapfuye arasinziriye. Akawaambia hakufa bali amesinzia. Kandi yari yapfuye. Tena alikuwa amekufa. Ariko Yesu. Lakini Yesu uko abantu bavuga. Jinsi watu wanavyonena. Si kwa avuga. Si anavyonena. Uko abantu babona. Watu wanavyoona. We si kwa abona. Yeye si anavyoona. Ivyo abantu babona. Yale ambao watu wanaona. Sivyo Yesu abona. Si yeye ivyo wewe ubona. Yale wewe unaona. Sivyo Yesu abona. Si kama Yesu anavyoona. Ushobora kubona urupfu. Unaweza ukaona kifo. Yesu akabona ubugingo. Yesu anaona uzima. Ushobora kubona intambara. Unaweza kuona vita. Yesu akabona amahoro. Yesu anaona amani. Ushobora kubona agasuzuguro. Unaweza kuona dharau. Yesu akabona gushigwa hejuru. Yesu anaona kuinuliwa kwako. Yesu arababwira ngo Yesu akawaambia ntiyapfuye arasinziriye. Hakufa bali amelala. Kandi yari yacika. Lakini alikuwa amekata roho. Yongera gusiba kandi. Akachelewa tena. Agenda sogira kane. Akaenda siku ya 4. Lazaro. Mukunzi wa Yesu. Rafiki wa Yesu. Yari yapfuye. Alikuwa amekufa. Ariko Yesu. Lakini Yesu yakunda Lazaro. Aliyempenda Lazaro. Arindira iminsi 4. Akangoja mpaka siku 4 ziishe. Marita na Maria. Marta na Maria. Basaza bashiki ba Lazaro. Dada zake na Lazaro. Bari bababaye. Walikuwa wameumia. Bari buzuye umururazi. Wamejaa uchungu. Bari bababaye. Walikuwa na huzuni. Babona umenga Yesu yabahemukiye. Waliona kwamba Yesu amewakosea. Je, nibaza nuko bamwishimira. Ngira baramwishimira Yesu. Nafikiri walijivunia Yesu. Mbega urazi ko umugenzi wa Yesu wewe? Unajua kuwa rafiki wa Yesu wewe? Ukundwa na Yesu. Kupendwa na Yesu. Cha wibaza nawe ingene byo babimeze. Jinsi anaweza kuwa. Yesu. Yesu. Mwana w'Imana. Mwana wa Mungu. Antuka kumva yuko Lazaro ari umukunzi wa Yesu. Usikie kwamba Lazaro ni rafiki wa Yesu. Nibaza ko Maria na Marita bavyishimira. Nafikiri Maria na Marta walijivunia hayo. Ati turahiriwe twebwe. Nasema sisi ni waheri. Turazinanye na Yesu. Tunajuana na Yesu. Yesu n'umukunzi wacu. Yesu ni rafiki yetu. Ntacho tuzoba. Hatutakuwa kitu. Hari undi mukenyezi. Palikuwa ungine mama. Yari yamwizigiye cyane. Alikuwa alimtumainia sana. Yabonye Yesu. Alimuona Yesu. Umunsi umwe caragenda aramwongorera. Siku moja akaenda kanongoneza. Atumviriza rero Yesu. Sikiliza sasa Yesu. Wewe umukunzi wacu. Wewe ni rafiki yetu. Abahungu banje muragendana. Wavulana wangu mnatembea nao. Umviriza rero. Sikiliza sasa. Ndagusaba ikintu kimwe. Nikuombe jambo. Niwima ingoma yawe. Utakapo tawala ufalme wako. Umuhungu wanje umwe. Kijana wangu mmoja. Abe premier ministre. Awe waziri wa kwanza. Uwundagira kabiri nawe. Na wa pili naye. Atwari n'amashinga amateka. Awe mkubwa wa bunge. Cyangwa twari gisirikare. Awe mkubwa wa kijeshi. Ndagomba yuko abana banje. Lakini nahitaji watoto wangu. Umwe iburyo bwawe. Mmoja kuume kwako. Uwundi ibumoso bwawe. Na mwingine kushoto. Utubashire hejuru. Wainue. Kukuru umukunzi wacu. Maana wewe ni rafiki yetu. Marita na Maria. Marta na Maria. Bari bacitse intege. Walikuwa wamekata tamaa. Babona umenga Yesu yabahemukiye. Waliona kwamba Yesu amewakosea. Ariko ntiyari yabahemukiye. Lakini hakuwakosea. Hari ico Yesu yagomba ko babona. Kuna kitu Yesu alitaka waone. Akivugana na Maria. Alipozungumza na Maria. Ati niwizera. Alimwambia ukiamini. Urabona ubwiza bw'Imana. Utaona utukufu wa Mungu. Kuona ubwiza bw'Imana. Kuona utukufu wa Mungu. Ni jambo ritekeyemwo vyinshi. Ni neno mbamo limefunganishwa mambo mengi. Kuona ubwiza bw'Imana. Kuwa katika utukufu wa Mungu. Nugutabarwa n'Imana. Ni kusaidiwa na Mungu. Kubona ubwiza bw'Imana. Kuona utukufu wa Mungu. Nukugenderwa n'Imana. Ni kutembelewa na Mungu. Kubona ubwiza bw'Imana. Kuona utukufu wa Mungu. Nuguhindurirwa ibihe. Ni kubadilishiwa nyakati. Kubona ubwiza bw'Imana. Kuona utukufu wa Mungu. Nukuronka ivyo urya wari ushonje. Ni kupata chakula na ulikuwa na njaa. Kubona ubwiza bw'Imana. Kuona utukufu wa Mungu. Nukuronka ico wambara wagenda gusa. Ni kupata mavazi na ulikuwa unatembea uchi. Kubona ubwiza bw'Imana. Kuona utukufu wa Mungu. Nukubona Imana iguhindurira ibihe. Kuona Mungu akikubadilishia nyakati. Kuona mkono wa Mungu. Ndakwifurije kubona ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Utukufu wa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Imana igusange muri ico kibazo urimo. Mungu akukuta
tukutane katika shida hiyo. jewe sindakizi, Mimi sijui shida yako. naho nokimenya nacho noshobora Hata kumbure, nikijua sitaweza canke kitu. nokora gito Au cyane. ninaweza nikafanya kitu Mugabe kidogo. Imana, Lakini Mungu, Imana itananirwa, Mungu asiyeshindwa, Imana itabura Mungu kwibigenza, akosi ya kufanya, Imana itabura inzira, Mungu ambaye akosi Imana njia, idakehanirwa, Mungu asiyekosewa, Imana itaremerwa, Mungu asiyewekwa uzito, Imana itarambirwa, Mungu asiyechoka, ikugenderere mu izina rya Yesu, igusange muri icyo kibazo, akukutane katika shida yako, iguhishurire ubwiza bwayo, akufunulie utukufu, ikwiyereke mu izina rya Yesu. akufunulie tena kwa jina la Yesu. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, ntituzovyibagirwa. Amen. Twarabonye Imana, tumemwona Mungu idukorera ibikomeye. akitutendea mambo makubwa. Nawe uri ngaha ndazi neza Na wewe yuko huko hapa najua vizuri, wabonye Imana igukorera ibikomeye, ulimuona Mungu akikutendea mambo makubwa. kandi iriya Mana yakoze Na biriya yule Mungu aliyetenda yale iracari ya Mana, bado ni Mungu. ya Mana ivuga bikaba, Mungu anayeongea na ya yanatokea, Mana itegeka Mungu bigakomera, anayemlisha na ya anaimarika, Mana ivuga ngo baho ukabaho, Mungu anayesema ishi na ya unaishi, Mana ivyura ikazura uwapfuye akabaho, Mungu anayemsha na kufufua aliyekufa anaishi, bado anafanya kazi, aracakora bado yuko kwenye na kazi, bugingo n'ubu. na mpaka sasa anatenda. Imana ikurungikira ubutabazi mu izina rya Mungu Yesu. akuagizie msaada kwa jina la Yesu. Muri umunyu w'isi, Ninyi ni chumvi ya dunia. umunyu nutakaza akanovera kawo, Chumvi ikipoteza ladha yake, nta gishobora kongera kuwuryosha ukundi. hakuna kingine cha kuitia tena ladha. Urabe neza akanovera kawe ntigataka. Angalia vizuri ladha yako isipotee. Satani ariko arakarondera, Shetani anatafuta, abadayimoni bariko barakarondera, mapepo yanaitafuta, intumwa za Satani ziruzuye hiyo hanze, wajumbe wa Shetani wamejaa huko nje, bararondera kugutesha ico wakiriye. wanataka kupotezesha ulichokipokea. Gumya ico wakiriye, Shika sana ulicho nacho. wakiriye ubuzima, Umepokea uhai, ubuzima burimwo akanovera, uzima ambao una ladha, ubuzima burimwo umunyu. uzima ambao una chumvi ndani yake. Komeza Endelea, uzigama ako kanovera. linda hiyo ladha. Urazi Najua kugaragariza umuntu kuri umunyu kudhihirisha mtu kwamba wewe ni chumvi ntabwo bisaba ibintu birebire cyane, haiombi mambo marefu sana, bisaba umutima, naomba moyo, umutima ufise urukundo, moyo mwenye kuwa na upendo, umutima urimwo akanovera ku munyu, moyo ambao una ladha ya chumvi, umutima urimwo urukundo rw'Imana, upendo ambao moyo ambao una upendo wa Mungu, umutima uhwanye n'uwa Yesu, moyo ambao unalingana na moyo wa Yesu, umutima w'impuhwe, moyo wa huruma, umutima w'imbabazi, moyo wa neema. Urashobora guhura n'umuntu, Naweza ukakutanana na mtu ukabona ko ashonje, naona kwamba ana njaa, ntufise amaso, wewe suna macho, urashobora kubibona ko ashonje, unaweza ukaona kwamba ana njaa, mugabo lakini niwagumya imbabazi, ukikosa huruma, nturekure usiachilie ngo ufashe uwo muntu, umsaidie huyu mtu, uzoba uri kuratakaza akanovera. utakuwa kunapoteza ladha yako. Kandi icyo nkundira abarundi, Ninachopendea Warundi, ntibagenda barivugavuga. Warundi hawajitangazi. Sinzi abanyarwanda n'abatanzania n'abakongomani ngene bimeze, Sijui Wanyarwanda, Watanzania na Wakongomani jinsi walivyo, mugabo hariho abandi lakini kuna wengine niya kwanse akikukataa awe ngo ndakwanka,
anakwambia mie nakuchukia. Alikubwira vis-a-vis. Anakwambia wazi. Ndakwanga. Nakuchukia. Usinisalimie. Ntundamutse. Abo sinza baribo. Hawa sijui ni wakina nani. Ngabo Murundi. Lakini Murundi n'umupfira banga. Anakufa na siri yake. Na mahoro. Ni amani. Ego na mahoro turashima Imana. Kweli ni amani, tunamshukuru Mungu. Lakini hapa Mugawi ndani hari yinduru. kuna shida, kuna kelele. Na mahoro. Ni amani. Ego na mahoro. Kweli ni amani. Kama hauna Roho Mtakatifu. Utagira mpemu yera. Canke amaso abona. Au macho yenye kuona. Nuzomenya ikibazo mugenza wafise. Hautajua shida ya ndugu yako. Ariko Imana yaguhaye amaso. Lakini Mungu amekupa macho. Nturindira ko azakukubwira. Usingoje aje kukwambia. Nambi Imana yarakugiriye neza. Kama Mungu amekutendea mema, girira neza abandi. Tendea mema wengine. Hori neza wigende. Tenda mema wende zako. Iyo umuntu akoze neza iramukwirikira. Mtu akitenda wema, wema unamfuata. Nturindire ngo aze kukubwira. Usingoje aje kukwambia. Ni aza kukubwira. Akita kukwambia. Uzavubibwira abandi. Na wewe utaambia wengine. Nira niyo mpamvu batavuga. Ndio maana hawasemi. Warundi bapfira ibanga. Wanakufa na siri zao. Ariko turi umunyu w'isi. Lakini sisi chumvi ya dunia. Uri umunyu w'isi. Wewe ni chumvi ya dunia. Kandi umunyu ni watakaza kanovera kawo. Chumvi ikipoteza ladha yake, nta kindi kintu na kimwe gishobora kongera kuburyosha. Hakuna kingine kitu cha kurudishia ladha yake. Yesu azana ijambo rigira kabiri. Yesu akaleta neno la pili. Arababwira ati muri umuco w'isi. Akasema wewe ni chumvi ya dunia. Ati kandi mumenye neza yuko. Tena mjue kwamba nta muntu ashobora kudomeka itara. Hakuna mtu awezaye kuwasha taa yake. Wajubike ko igisimbo. Kisha afunike na pishi. Aramutse adometse itara. Akiwasha taa. Arishira ahantu habona. Analiweka mahali pa hadharani. Kugitereko cyaryo. Nafasi yake. Kugira ngo rishobore kuboneshereza. Ili liweze kuangaza. Abari mu nzu bose. Walio ndani ya nyumba wote. Ngo kandi gisagara. Tena mti kiri ku musozi. Chenye kuwa juu ya mlima. Reka nsome neza. Tunasoma. Muri umuco w'isi igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Ntabodomeka itara ngo baryubike ko igisimbo, ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu vyiza bahimbaze se wo mwijuru. Amen. Yesu nashimwe cyane. Irindi jambo yavuze kubigishwa n'ishengero ryamukurikira. Neno lingine alisema kwa wanafunzi na umati wa kanisa waliomfuata. Muri umuco w'isi. Alisema ninyi ni nuru ya dunia. Kandi igisagara cyubatse ku mpinga y'umusozi. Na mji ambao umewekwa juu ya mlima ntigishobora guhishwa. Haiwezi kusitirika. Bikunda. Haiwezekani. Uhagaze mu kiyaya aravye ku musozi arakibona. Anayesimama bondeni akiangalia juu ya mlima anaona. Nuhagaze ku gasozi hariya aravye kandi gasozi arakibona. Na anayekuwa kwenye mlima huyu na kwenye mlima hakiangalia mlima anaona. Yesu yakije muri twebwe. Nuru ambayo Yesu ameiwasha ndani yetu. Twarakiriye umuco. Tumepokea nuru. Uwo muco ni Yesu. Nuru hiyo ni Yesu pekee. Ni wari muri twebwe. Anakaa ndani yetu. Uwo muco rero. Hii nuru sasa. Nukwiye kubikwa ko igisimbo. Usifunike pishi. Ukwiye kubonesha. Lazima iangaze. Ukwiye kumurika. Uangaze. Twebwe rero. Sisi tugereranywa n'amatara. Tunafananishwa na mataa. Kandi agaciro k'itara. Na samani ya taa. Ni umuco ritanga. Ni nuru inayotoa. Hano mu rusengero hapa kanisani dufise amatara. Tuna mataa. Iyo rero itara ribayeho ritaka, taa likiishi bila kuwaka, bidatanga umuco, halitoi mwangaza, riba rimeze nk'igipendezo. Ni kama cha kupendeza tu. Nk'igisharizo. Ni kama cha kupendezesha tu.
ariko agaciro k'itara lakini thamani ya ni taa umucyo uva muri ryo. ni nuru inayotoka ndani yake. Yesu rero Yesu sasa ariko araraba abantu, akiwatazama watu, yarabona ingene abantu bari mu mwijima, aliwaona watu jinsi walivyo katika giza, kandi umucyo na nuru ni ikintu gihambaye ni cyane. kitu kikubwa sana. Imbere yuko haza umucyo Kabla ya kuja nuru hari umwijima. palikuwepo giza. Mw'itanguriro igice cya mbere Mwanzo sura ya kwanza haranditswe ngo imeandikwa, ubwa mbere na mbere hapo mwanzo Imana yaremye ijuru n'isi. Mungu aliumba mbingu na dunia. Ngo isi yari ikiri buzima, Dunia ilikuwa utupu, yari kubusa gusa. ilikuwa utupu, Ngo kandi umwiza na giza wari upfutse idamba. ilifunika dunia. Imana iraraba, Mungu akatazama, ibona hari akaona umwiza, kuna giza, ica yibwira kwiye kurema umucyo. akaona aumbe nuru. Imana ikiravuga ngo Mungu akasema umucyo nubeho, nuru na iwe, maze umucyo ubaho. nuru ikawepo. Imana irawuraba, Mungu akatazama, ikibona ko umucyo ari ikintu akaona kwamba cyiza, nuru ni kitu kizuri, ikiratandukanya akatenganisha umucyo n'umwiza. nuru na giza. Umucyo iwita umurango, Nuru ikaitwa mchana, hanyuma ijoro umwiza iwita ijoro. na giza ikaitwa usiku. Amakuru y'umunsi wa mbere w'irema aba agarukiye Habari za ngaho. siku ya kwanza za uumbaji ikapita. Ikintu cya mbere Yesu yavuze, Kitu cha kwanza Yesu alisema, reka mvuge icya mbere yaremye, niseme cha kwanza yavuze alikiumba, ngo ntihabeho umucyo. alisema pawepo nuru. Umucyo wari ukenewe. Nuru ilikuwa No inahitajika. mu gihe Yesu yari amaze Hata guhishurwa, wakati Yesu alipofunuliwa, amaze gutangura ibikorwa alipoanza byiwe, huduma, abonye abantu benshi bamukurikira, alipoona watu wanamfuata, ababwiye ati muri umucyo w'isi. aliwaambia ninyi ni nuru ya dunia. Kubera iki? Kwani Abo mu isi bari mu mwijima, watu wa ulimwengu walikuwa katika giza, kuko kuva mu itanguriro kama tangu kutoka mwanzo umwiza wari upfutse idamba. giza ilifunika dunia. Ariko Imana ibona ko umucyo ukwiye Mungu kubaho. akaona lazima nuru iwepo. Imana irabona ntihabeho umucyo, Mungu akasema nuru na iwepo, umucyo ubaho. nuru ikawa. Yesu araraba, Yesu akatazama, asanga abantu bari mu mwijima, akakutana watu wanaishi katika giza, abantu bari mu kutamenya, watu wanaishi katika kutokujua, abantu bari muri confusion, watu wako katika abantu kuchanganikiwa, bari mu kwihebura, watu wako katika kukata abantu tamaa, ingwara zirabarembeje, magonjwa yamewasumbua, ubukene burabarembeje, umaskini umewasumbua, ibibazo ni byinshi, shida ni nyingi, ntibazi iyo baja niyo hawajui cha bava, kufanya, bari mu wako mwijima. katika giza. Yesu acaravuga ngo Yesu akasema, mwebwe mwarakiriye umucyo, ninyi mmepokea kandi nuru, muri umucyo w'isi. tena ninyi ni nuru ya Umucyo dunia. mwakiriye Nuru nimuhure mlioipokea, kumurike, acha nimuhure iangaze, kuboneshereze acha abari iangaze, hanze bose. walio nje wote, Umucyo wanyu nuru wake, yenu kugira ngo iangaze, abo mu isi watu wa ulimwengu babone ibikorwa byanyu waone byiza, matendo yenu mema, bahimbaze So wo mu ijuru. wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Umunsi Imana ibagendereye. Yesu leo Mungu awatembelee. Haleluya. Amen. Yesu mu kubabwira ayo majambo, Yesu kwa kuambia maneno hayo, yari yabonye neza abantu ko abantu bari mu mwijima, aliona vizuri watu jinsi wanavyoishi gizani, kandi niko Petero na yanditse ndivyo Petro mu anaandika cece cya mbere cya Petero waraka wa kwanza wa Petro igice cya kabiri sura yake ya uhereye pili ku murongo w'icenda, aya ya 9, haratubwira ingene twebwe turi ubwoko bwatoranijwe, wanasema jinsi sisi tulivyo taifa ingene turi lililochaguliwa, ihanga ryera, taifa takatifu, turi abantu b'Imana, watu wa Mungu, abantu bacunguwe, watu waliokombolewa, bagakugwa mu mwijima, wakatolewa katika giza bakimurirwa mu mucyo na utangaje kuhamisiwa katika nuru wo mu kubwa, bwami nuru ya bw'Imana. ufalme wa Mungu. Kera nta bantu twarimo, Zamani hatukuwa kera watu, ntitwari bwagirirwa zamani imbabazi, hatukupata kera neema, twari tukigendera mu zamani byaha, tulitembelea katika tugisenga dhambi, ibigirwamana, tukiabudu miungu, tukiboregwa, tukilewa, tukiraguza, tukipiga tukiri mu ramli, byaha tukiwa katika bitandukanye, dhambi mbalimbali. ariko Imana idusanga Lakini ngaho Mungu nyene. akatukuta Yesu hapo. adusanga muri uwo Yesu mwijima, akatukuta katika giza umucyo hilo, uraturasira, nuru ikatuangazia. turabona ko ibyaha ari bibi, tukaona dhambi ni mbaya, turabona kuraguza ko ari bibi, tukaona kupiga ramli ni kubaya, kwicana ari bibi, kuuana ni kuroga kubaya, ni bibi, uchawi ni ibyo kubaya. byose ni Hayo iby'umwiza, yote ni mambo ya giza. ariko Yesu atugobotora hiyo nyene. Yesu akatutoa
akatutosha huko, adushira mu muco utangaje akatuweka katika nuru wo kubwa, mu bwami bwiwe, katika ufalme wake. kugira ngo turi muri ubwo bwami Ili katika ufalme huo umuco twakiriye nuru tulioipokea ukomeze kuboneshereza iendelee kuangaza abo mwisi, watu wa ulimwengu abakiri mu walio vyaha, katika dhambi, babona ingeso waone nziza, tabia njema, babona ibikorwa waone vyiza, matendo mema, babona imbabazi ziri muri waone rehema twebwe, ndani yetu, babona uguca bugufi waone kwacu, unyenyekevu ndani yetu, babona uguhanurwa waone kwacu, kuonywa ndani yetu, babona urukundo waone rwacu, upendo ndani yetu, babona ingeso zacu waone tabia nziza, njema kwetu, bifuze gukizwa, watamani kuokoka, bifuze kuva mu mwijima watamani kutoka katika kugira ngo giza, baze mu muco, ili waje kwenye bifuze nuru, kuva mu bwami bwa Satani watamani kutoka katika ufalme binjire wa mu giza, bwami bw'Imana. waingie katika ufalme wa Niyo mpamvu Mungu. Yesu yavuze ngo muri umuco Ndio maana w'isi. Yesu akasema ninyi ni nuru ya dunia. Ariko sinzi uyu munsi Imana ituravye, Sijui kwamba leo Mungu akitutazama kumbure arasanga bamwe muri twebwe umuco warazimye, wengine anaweza kaona wamoja wetu nuru imezima, abandi nabo umuco uri kurazima, wengine nao nuru inakwenda kuzimika, ariko kandi hariho abandi bariko baraka lakini neza. tena kuna wengine Beya wanawaka. wiravye wewe uyu munsi, Wewe ikoje? ubona umuco wawe uriko uraka, Nuru yako inaendelea kuangaza? ubona hari icyo abantu bo gukurako, Naona watu wanaweza kupata kitu kwako, hari ingeso nziza wobigisha, kuna tabia njema utawafundisha, hari ibikorwa vy'impuhwe n'urukundo wobereka, kuna matendo ya rehema na hari upendo ico utawaonesha, bakubonako, kuna kitu wanapata hari kwako, ivyamwa vya mpwemu kuna yera matunda ya Roho Mtakatifu babona mu buzima bwawe, wanayaona katika maisha mbega yako. babonye ingeso zawe, Tena wakiona tabia zako, bakabona inyifato wanaona zawe, jinsi mbega unavyojichukua, baripfuza kumera nkawe, wanatamani kuwa kama mbega wewe, baragomba kwakira Yesu wakiriye, wanatamani kumpokea Yesu mbega uliyompokea, barifuza gukizwa nk'uko nawe wakijijwe, wanatamani kuokoka kama wewe ulivyookoka. umuco wanyu wame wawe. Nuru yenu yangaze daima. Hari igihe abantu b'Imana Kuna wakati watu wa Mungu bibagira icyo Imana yabagize, wanasahau kile Mungu aliwafanya, bakibagira icyo Imana yakoze mu buzima wanasahau bwabo, kile Mungu amekifanya katika maisha yao, ugasanga bariko bitwara nk'abo mw'isi, wanajipeleka kama watu wa ulimwengu, ugasanga nta camwa na kimwe unawakuta hakuna hata tunda moja bashobora kwamurwako, wanaweza wakachumwa eko. bameze nka wa musukoni. Ni kama yule mti, Hari umusukoni Yesu yagombye kwigisha ko, kuna mtini Yesu alitaka kufundisha juu yake, ariko aragenda mu masaha sita n'abigishwa biwe, alikuwa anatembea mchana pamoja na wanafunzi wake, aca ku giti cy'umusukoni, akapita karibu ya mtini, aracihweza neza, akatazama vizuri, asanga kiratotahaye, akaona kweli kinapendeza, kirameze neza, kiko sawa, cyambaye neza, kimevaa vizuri, cyambara inyambara bami, kinavaa nguo za heshima, kiraberewe, kinapendeza, kiratotahaye, ni kibichi, kiravyibushe. ni kinene. Yesu arakiraba, Yesu akakitazama, arondera kwisukoni nimwe, akatafuta tunda juu yake, arazunguruka, akamzunguka mti. cyari niniya, Ilikuwa mti mkubwa, cyari cyaravyibushe, ilikuwa kimenenepa, gitotahaye, imekuwa kibichi, mugabo lakini halina tunda juu yake. Yesu arakiraba, Yesu akatazama, akiravye alipotazama arabadesi, akachukia, Arababara. akaumia. hari igihe abantu b'Imana Kuna wakati watu wa Mungu tudeseva Imana, tunamfanyia Mungu makosa, ama ni kama tunamshusha. Kirundi cankehanye, Kirundi kimekuwa kidogo. Imana ituraba, Mungu anatutazama, ikatugaya, kama anatudharau, ikatubura ko icamwa na gitoya, anakosa tunda kwetu hata kidogo. kandi waratotahaye, Na kweli wewe ni mbichi, waratotahaye, mbichi kabisa, yaragutotahaje, amekufanya wewe mbichi, umechipua. Merci. lakini Yesu Kwa Yesu anatafuta hata tunda limoja, akarondera n'icamwa na kimwe, anakosa. akakibura. Kindi gihe Imana iraburanya Abisirayeli, Wakati mwingine Mungu akazungumza na Israeli, iravuga ngo yemwe bagabo b'Abisirayeli,
Kaambia ni wanaume wa Israeli. Yemwe bacamanza nimuze muncira urubanza. Ninyi waamuzi njoo mnikatie kesi. Hamwe n'uruzabibu rwanje. Pamoja na mzabibu wangu. Nararuteye. Nilipanda. Naruvomera. Nikachotea. Ndarubagarira. Nikapalilia. Ndarututura. Nikatengeneza. Nibaza ngo ruzokwama inzabibu. Kwamba itazaa mzabibu. Mugabo naza. Lakini nikija nkarondera inzabibu nkazibura. Natafuta mzabibu na kosa. Umuncira urubanza rero. Nikatie kesi. None niki nzokorera uruzabibu rwanje? Nifanye nini juu ya mzabibu wangu? Kwatacho ntakoze. Mbona nimefanya kila kiwezekanacho? Ko naruzitiriye. Nililinda. Ko narurwaniriye. Nilipigania. Ko narurinze abakinzi n'abarozi. Nililinda wachawi na wote. Wachawi na wawangaji. Hari igihe Imana ituraba natwe. Na wakati Mungu anatutazama na sisi. Kaba disappointed. Nauliza, naweka pale swali. Ikababara. Anaumia. Nituboneko ibyo yari twitezeko. Asipate kwetu alichotarajia. Ariko kinigihe. Lakini wakati mwingine cyo kongera kuba umunyu. Tuongeze kuwa chumvi. Iki ni gihe. Ni wakati cyo kongera kwaka. Tuangaze tena. Iki ni gihe. Hii ni wakati cyo kongera kwama. Kuzae. Yesu aravye wa musukoni. Yesu alipotazama mtini. Acha aravuga ati uhereye none uno munsi. Tangu leo ntihakagire umuntu azopfa ariye ku nsukoni zawe. Asiwe mtu atakayekula tunda juu yako. Ngabe ijambo ry'Imana riravuga ngo. Lakini neno la Mungu linasema ico giti huyu mtini ni cyari gihe cyaco cyo kwama. Haikuwa wakati wake wa kuzaa. Oya. Hapana. Kuko ibiti bigira ibihe vyabo. Bana miti inakuwa na nyakati za kuzaa. Ariko twebwe. Lakini sisi tubwirizwa kwama. Lazima tuzae. Misi yose. Siku zote. Bacha baribandaniriza. Wakaendelea. Buke baragaruka. Asubuhi yake wakarudi. Bacha kuri cha giti. Wakapita karibu na yule mtini. Basanga cyamaze gukabirana. Wakakutana kimenyauka. Cyamaze kuma. Kimekauka. Abigishwa baratangara. Wanafunzi wakashangaa. Mwigisha. Nasema mwalimu. Cha giti wavuma ejo. Ona ule mtini ambao umelaani jana. Ningane cyari gitotahaye. Na jinsi kilikuwa kinapendeza. None cyamaze kuma. Sasa kimekauka. Imana niyo yumisha. Mungu ndiye anayekausha. Kandi niyitotahaza. Na ndiye anayechipua. Ariko Imana igutotahaze mu izina rya Yesu. Mungu akufanya uchipuke kwa jina la Yesu. Kandi Imana niyo agutotahaza. Na Mungu akikufanya uchipuke. Wami vyamwa mu izina rya Yesu. Zaa matunda kwa jina la Yesu. Umunyu mu izina rya Yesu. Uwe chumvi kwa jina la Yesu. Umuco wawe wake. Nuru yako iangaze. Kugira ngo nabo hanze. Na watu waite. Babone ibikorwa byacu vyiza. Waone matendo yetu mema. Bahimbaze Imana yo mwijuru. Wamtukuze Mungu aliye mbinguni. Duce bugufi dusenga Imana. Tunyenyekee tuombe Mungu.